এটা হচ্ছে ব্লক প্রিন্ট শাড়ি। ক্যামেরাରେ ଟିକେ ডার্ক দেখা যাଉଛି কিন্তু এটা ফେଡ୍ ଅଛି। ଖରା ବି ପଡ଼ିଛି ଏପଟେ। ଡିଜାଇନଟା ଏମିତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗଛ ଅଛି। ଏଟା ଅଛି ବ୍ଲାଉଜ, ଏଟା ଅଛି ବଡି, ଆଉ ଏଟା ହେଉଛି ତାର ବର୍ଡର ଏମିତି। ଆଉ ଏଟା ହେଉଛି ଆଞ୍ଚଲ। ତ ଜୟପୁରର ଶାଢ଼ୀ ତନୁ ଆଣିଛି। এই যে এটা ଭଲ ଦୋକାନରୁ ଏଠୁ ଅଣା ହେଇଛି। ସିରାହ ଦେଉରୀ ଗେଟ୍ ହାୱା ମହଲ ବଜାର ଜୟପୁର ଏଠୁ ଅଣା ହେଇଛି। এটা তার ପ୍ରାଇସ୍ ଲେଖା ହେଇଛି। ପ୍ରାଇସ୍ଟା ମହଙ୍ଗା ଅଛି। এই যে 2450 କିଛି ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଥିଲା। तो ये शाढ़ीटा एमती कुर्ता आनी लाइट ग्रीन कलर एटा एक्सेल ता बाबा पाई तो सुंदर अच्छी नरम अच्छी कुर्ताटा भी भल लगुच।